السلام علیکم ناظرین، دکن ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ فارما سٹی میں فارما کمپنیوں کی 5,000 کروڑ روپے سے زیادہ سرمایہ کاری، 12,000 سے زیادہ افراد کو ملازمتیں، 4 ماہ میں تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ اڈانی کو فوراً گرفتار کیا جائے، صدر پی سی سی کا مطالبہ۔ کے ٹی آر نے کہا تلنگانہ حکومت اڈانی کے معاہدوں کو منسوخ کر دے۔ مسلمان دیگر طبقات سے کافی پچھڑے ہیں، بی سی تحفظات کے لیے ذاتوں کے بجائے معاشی پسماندگی کو معیار بنایا جائے، آبادی کے تناسب سے تحفظات فراہم کیے جائیں، ڈی سی کمیشن کو مجلس کی نمائندگی۔ آندھرا پردیش کو سورنا آندھرا 2047 کے وژن کے تحت ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کا بیان۔ اراکین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دینے کا دیا مشورہ۔ اور عادل آباد پولیس نے آندھرا پردیش کی ممنوعہ جن شکتی تنظیم کے قائدین کو کیا گرفتار، 4 پستول برآمد کرتے ہوئے انتقامی قتل کی سازش کو بنایا ناکام۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بتایا کہ ملک کی مشہور و نامور فارما کمپنی حیدرآباد میں 5,260 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے آگے آئی ہے۔ سیکریٹریٹ میں اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ مختلف کمپنیوں نے صنعتوں کے قیام کے لیے حکومت کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ قریب 6 کمپنیوں نے 5,260 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے 12,490 افراد کو ملازمتیں ملیں گی۔ حکومت نے اب تک فارما سٹی میں نشاندہی کی گئی اراضی میں ان کمپنیوں کو اراضی مختص کرے گی۔ 4 مہینوں میں یہ فارما کمپنی اپنے تعمیراتی کاموں کا آغاز کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فارما سٹی میں ان کو دی جانے والی سہولت کو فراہم کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ان کمپنیوں کے قیام و وسعت دینے کے ساتھ ساتھ وہ آلودگی سے پاک گرین فارما کمپنی قائم کریں گے۔ اس اجلاس میں وزیر صنعت سریدھر بابو کے علاوہ صنعتوں کے نمائندے اور اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ صدر پی سی سی مہیش کمار گوڑ نے مطالبہ کیا کہ اڈانی کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اڈانی پر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اڈانی اور امبانی کو کھلی چھوٹ دی ہے۔ مودی اقتدار میں آنے کے بعد ہی اڈانی اور امبانی کے اثاثوں میں 100 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ اڈانی کے بارے میں مودی کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ اڈانی گرفتار ہوئے تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اس لیے مودی خاموش ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ اڈانی نے اسکل یونیورسٹی کو 100 کروڑ روپے دیے ہیں، کے سی آر 50 کروڑ روپے دیں گے تو وہ بھی لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اڈانی کو تلنگانہ میں 1 گنٹا اراضی بھی نہیں دی گئی ہے۔ اڈانی انصاف سے اگر معاہدہ کریں گے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ قانون کے مطابق جو بھی کاروبار کریں گے ہم ساتھ دیں گے۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ بی آر ایس اور بی جے پی دونوں ایک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دبئی میں اگر جرم کیا ہے تو یہاں بھی جرم کرنے کے برابر ہی ہوگا۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت اڈانی سے کیے گئے تمام معاہدوں کو ختم کر دے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اڈانی پر مقدمہ درج کرنے اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دینے کے مطالبے پر نریندر مودی نے توجہ نہیں دی۔ 10 سال میں اڈانی نے تلنگانہ میں قدم نہیں رکھا۔ کانگریس اور بی آر ایس میں یہی فرق ہے۔
राहुल गांधी हर दिन अदानी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्या वो तेलंगाना हुकूमत के मुआहदे की तायद करेंगे? के.टी. रामाराव ने सवाल किया कि जो शख्स महाराष्ट्र के लिए गलत है, जिसकी सरमायाकारी महाराष्ट्र के लिए सही नहीं, वो तेलंगाना के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा? अदानी को लेकर नए स्कैम और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से अदानी की गिरफ्तारी के मुतालबे पर के.टी.आर. ने कहा है कि तेलंगाना की हुकूमत ने अदानी की हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। इन्होंने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि क्या कीनिया जैसा छोटा मुल्क अदानी की कंपनी के साथ अपने मुआहदों को मनसूख कर सकता है, तो फिर तेलंगाना तो कांग्रेस की इख्तिदार वाली हुकूमत है, क्यों अदानी की कंपनी से मुआहदा मनसूख नहीं किया जाता? महबूबनगर जिले कलेक्टर दफ्तर में तेलंगाना बीसी कमीशन का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया। बाददा उबैदुल्ला कोतवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीसी कमीशन को जहां कई सियासी व समाजी और मुख्तलिफ ज़ात की तंजीमों ने मुतालबात पेश किए, वहीं ज़िले के मुसलमानों की हालत से वाकिफियत कोई बिना पर और तेलंगाना अक़लियती कॉरपोरेशन चेयरमैन की जानिब से हमने भी एक मेमोरेंडम बीसी कमीशन के हवाले किया है। इन्होंने बताया कि आज के इस दौर में मुसलमानों की जो हालत है उसको बयान नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को रिजर्वेशन के साथ साथ समाजी, एजुकेशन, फाइनेंस, सियासत और मुलाजिमतों में आगे लाने के लिए एक तवील तौर पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुसलमानों की मुआशी हालत को ठीक करने और उन्हें हर शोबे में परवान चढ़ाने के लिए कमीशन हुकूमत से ज़रूर गुजारिश करेगा। इन्होंने कहा है कि आज भी बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि देहातों में मुसलमान पूरी तरह पिछड़ा हुआ तबका है। कई लोग पत्थर फोड़ने का काम कर रहे हैं तो कोई धोबी का काम कर रहा है और कुछ लोग जानवरों को खाना खिलाने के काम में लगे हुए हैं। इन तमाम के लिए हमने अर्जी पेश की और उम्मीद है कि कमीशन इसको ज़रूर पढ़ेगा और कमीशन को इख्तियार है कि मुसलमानों की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए हुकूमत को तजवीज़ दे सकता है। तेलंगाना रियासत में रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक बीसी कमीशन को क़ायम किया गया। बीसी कमीशन के चेयरमैन रेड्डी साहब, उनके मेंबर्स आज महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट का आज हियरिंग वो लोग ने आज शुरू की। इस हियरिंग के दौरान अलग अलग जमात के लोग, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग ज़ात के लोग अपने अपने मुतालबा सामने रखा। ख़ासकर मैं स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से, साथ ही साथ इस डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों की हालत की ओर से ज़हीर अख्तर, अज़मत और उनकी टीम आज जैसे एक रिप्रेजेंटेशन दी है। आज भी बड़ी महबूबनगर में ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट की जानिब क़यादत में मजलिस कायदीन ने कलेक्टर ऑफिस महबूबनगर में बीसी कमीशन के खुले आम इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन व अराकीन से मुसलमानों को हासिल रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे में कामयाबी के लिए दरकार ठोस दस्तावेजी सिफारिशात के साथ BCE ग्रुप के हामिल अफराद को महकूम पसमानदा तबक़ात से इस्तेफ़ादा करने और BCE ज़ुमरे में सैयद, मुग़ल, ख़ान और अरबों को भी शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि सरकारी दफातर में मुस्लिम मुलाज़मीन का फ़ीसद 1 पॉइंट से भी कम है। जो भी हैं वो बरसर खिदमत मुलाजिम सरकार के इंतकाल के बाद मरहूम के ख़ानदानों की नुमाइंदगी करने वाले मखसूस ज़ुमरे के ही मुसलमान मौजूद हैं। रास्त भारती से तक़र्रुर हासिल करने वालों की तादाद उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। मजलिस कायदीन ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ जहर उगलने वालों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ातों के बजाय मुआशी पसमानदगी को मियार मुकर्रर करने को इंसाफ के आइन तकाज़े के मुतरादिफ करार दिया है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूबनगर की जानिब से दौरा करिंदा बीसी कमीशन के चेयरमैन व अराकीन को
ایک تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیے گئے ریزرویشن BCE میں اضافہ کرنے اور مغل، عرب، سید اور پٹھانوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی خواہش کی گئی ہے، اور کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ جو مخالفین مسلم ریزرویشن ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کی ذات کے نام پر، مذہب کے نام پر ریزرویشن دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ہم نے کمیشن مطالبہ کیا ہے کہ اگر مذہب بھی اگر ریزرویشن میں آڑے آ رہی ہے تو مسلمانوں کو پسماندہ طبقات کے جو راشن کارڈ، وائٹ راشن کارڈ ہولڈر کے حساب سے معاشی پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن دی جائے۔ اس کے علاوہ کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ آج کسی بھی سرکاری دفتر میں ہم دورہ کرتے ہیں، جو مسلمان نظر آتے ہیں وہ مسلمان تمام کے تمام کمپیشنیٹ اپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو ان کے والد یا والدہ کے انتقال کی وجہ سے نوکری حاصل کیے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان دفاتر میں ڈائریکٹ ریکروٹ ہونے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو ریزرویشن دینا ضروری ہے۔ نہ دفاتر مسلمان ہیں نہ کسی اور کاروباری ادارے مسلمان ہیں، لہذا کمیشن سے اس بات کی خواہش کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی پسماندگی اور دفاتر میں ان کی نمائندگی کو پیش نظر کرتے ہوئے ان کو معاشی پسماندگی کی بنیاد پر ہی ان کو نمائندگی دی جائے۔ کمیشن نے اس بات سے اتفاق کیا ہے۔ کریم نگر شہر کے قدیم عیدگاہ کے قریب جمعرات کی رات میونسپل افسران نے وقف بورڈ حکام اور عیدگاہ سے متعلقہ متولیوں کو کسی قسم کی پیشگی اطلاع دیے بغیر غیر سائنسی انداز میں ایک طویل نالہ کھود دیا۔ اس واقعے کی اطلاع MIM پارٹی کے صدر سید غلام احمد حسین کو ملنے پر انہوں نے پارٹی قائدین کے ہمراہ میئر سنیل راؤ اور میونسپل کمشنر کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ انہوں نے میونسپل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر برہمی کا اظہار کیا، جس پر میئر سنیل راؤ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قدیم عیدگاہ کے قریب کھدائی کے کام کو رکوا دیا اور افسران کو کھدائی کیے گئے گڑھے کو بھرنے کی ہدایت بھی دی۔ اس موقع پر کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ عیدگاہ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی مرمت کی جائے گی۔ مدھول حلقے کے رکن اسمبلی پاور راما راؤ پٹیل نے جمعہ کو باسر IT کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے حال ہی میں سواتی نامی طالب علم کی ٹرپل IT میں خودکشی اور طلبہ یونین کے احتجاج کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے باسرہ ٹرپل IT کے طلبہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں درپیش مسائل کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے ایک باوقار تعلیمی ادارے میں خودکشیوں کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی طرح کے مسئلے کو لے کر خودکشی نہ کریں اور اپنے سنہری مستقبل کو برباد نہ ہونے دیں۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ براہ راست ان سے رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ خودکشی کسی بھی طرح کے مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور تعلیم جائیداد اور منزل سے زیادہ اہم ہے۔ نارائن پیٹ ضلع کلکٹر S پٹنائک نے کہا ہے کہ اسکولوں اور ہاسٹلز میں طلباء کو معیاری اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ جمعہ کے روز انہوں نے ایرر گڈا کے قریب واقع کستوربا گاندھی اسکول، گرلز اسکول اور سنگارام میں لڑکوں کے ہاسٹل کا اچانک معائنہ کیا اور طلباء کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار کا جائزہ بھی لیا۔ کلکٹر نے ہدایت دی ہے کہ ہاسٹل اور اسکول میں فراہم کیے جانے والے چاول اور دیگر اشیاء خوردنوش جیسے انڈے، سبزیاں اور دیگر ضروری سامان کو استعمال سے پہلے اچھی طرح جانچ لیا جائے۔ اگر سامان کا معیار ناقص ہو تو اسے واپس کر دیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کھانے کی فراہمی سے پہلے اس کا ذائقہ اساتذہ میں کمیٹی کے اراکین اور کیئر ٹیکرز خود چکھیں۔ کلکٹر نے ہر اسکول اور ہاسٹل میں ڈیوٹی چارٹ تیار کرنے کی ہدایت دی، جس پر کھانے کے معائنے کے لیے مقررہ اساتذہ کے نام درج ہوں۔ یہ چارٹ نمایاں طور پر اسکولوں اور ہاسٹلز میں آویزاں کیا جائے۔ انہوں نے باورچی خانوں میں صفائی کا خاص خیال رکھنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے طلباء سے ملاقات کر کے دوپہر کے کھانے کے معیار کے بارے میں ان کی رائے بھی حاصل کی۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں فلاح و بہبود، ترقی اور بہتر حکمرانی کو متوازن رکھتے ہوئے منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار عوام نے انتخابات میں ایسا فیصلہ سنایا جس نے نمائندوں پر
रियासत को मुस्तहकम करने की भारी जिम्मेदारी डाल दी है। चंद्रबाबू ने वाजे किया कि रियासत में सलामती के बगैर सरमायाकार आगे नहीं आएंगे। असेंबली में सवर्णा आंध्रा 2047 दस्तावेज पर बात करते हुए चंद्रबाबू ने कहा है कि ये मंसूबा हेल्थी हैप्पी आंध्र प्रदेश के नारे के तहत बनाया गया है। इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि जितनी गहराई में जाया जाए इतनी ही हैरानकुन बातें सामने आती हैं। उनका कहना था कि तारीख में किसी भी सियासी रहनुमा ने इतनी गलतियां नहीं की जितनी पिछली हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से सरकारी निज़ाम तबाह हो चुका है और सरकारी मिशनरी को बेकार कर दिया गया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ हुकूमत ने आवाम को गुमराह करने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लिया और हकीकत को नज़रअंदाज किया। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में सवाल व जवाब के दौरान रियासती वजीर बराए इंसाफ और अक़लियती बहबूद NMD फारूक ने कहा है कि हज सब्सिडी स्कीम पर बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस दौरे हुकूमत में शुरू की गई हज सब्सिडी स्कीम में सिर्फ विजयवाड़ा से हुज्जाज इकराम को सब्सिडी दी जाती थी और इसके ज़रिए हज यात्रियों को अब तक किसी भी किस्म की रकम फराहम नहीं की गई। इन्होंने कहा है कि ताहम हमारी इत्तेहादी हुकूमत न सिर्फ इस स्कीम को जारी रखेगी बल्कि दीगर इलाकों से भी हुज्जाज इकराम को सब्सिडी फराहम करने के लिए इक़दाम उठाएगी। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों से जाने वाले हुज्जाज को सब्सिडी देने के लिए वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के साथ मुशावरत की जाएगी और इस सिलसिले में मुनासिब फैसले किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए आबी वसाइल N रामानायडू ने कहा है कि रियासती हुकूमत पूरी दयानतदारी के साथ 2027 तक पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि डायफ्राम वॉल के काम और अर्थ कम रॉक फिल डैम की तामीर जारी है और हुकूमत बेघर अफराद की बहाली के लिए भी पुरअज़्म है। रामानायडू ने पिछली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनकी तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से पोलावरम प्रोजेक्ट में ताख़ीर हुई, लेकिन मौजूदा हुकूमत तमाम रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ रही है। इन्होंने दावा किया कि तेलुगु देशम पार्टी TDP हुकूमत ने 2014 से 2019 के दौरान पोलावरम प्रोजेक्ट पर 11,762 करोड़ रुपए खर्च किए और 72% काम मुकम्मल किया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने 2019 से 2024 के दौरान सिर्फ 4,167 करोड़ रुपए खर्च करके 3.84% काम मुकम्मल किया है। करनूल में हाईकोर्ट बेंच के क़याम के ऐलान पर वकला ने होटल मोरिया के अहाते में TG वेंकटेश को तहनीत पेश की। इस मौके पर साबिक़ रुकन राज्यसभा TG वेंकटेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रायलसीमा हुकूक़ के मुत्तहदा फोरम के ज़ेर एहतमाम रायलसीमा की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। TG वेंकटेश ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की कोशिशों के बदौलत ही हाईकोर्ट बेंच मुमकिन हो पाया है। इन्होंने साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हाईकोर्ट के नाम पर रायलसीमा की आवाम को धोखा दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली इजलास के दौरान कहा है कि अमेरिका में जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को सब ने देखा है। हुकूमत इस मामले का मजीद जायजा लेकर जरूरी इक़दाम उठाएगी। इन्होंने कहा है कि कोई भी हुकूमत या फर्द अगर बदउनवानी करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के बैनुल-अक़वामी सतह पर ब्रांड इमेज को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से रियासत की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इस तरह की खबरें सुनकर उन्हें सख्त तकलीफ हुई थी है और ये आंध्र प्रदेश की आवाम के लिए बाइस शर्मिंदगी है। इन्होंने बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिकी तहकीकात में गौतम अडानी के स्कैंडल के बेनकाब होने को कांग्रेस लीडर वो APCC चीफ YS शर्मिला ने मुल्क के लिए शर्मनाक करार दिया। शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि अडानी केस में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रिश्वत ली है। इन्होंने कहा कि जगन अपनी खुदगर्जी के लिए अपनी मास पर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, अपने वालिद का नाम CBI चार्जशीट में शामिल करते हैं और अपनी बहन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते हैं। शर्मिला ने जगन को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुंह बोला बेटा करार देते हुए सवाल किया कि क्या मोदी जगन के खिलाफ इंक्वायरी करवाएंगे।
APSRTC के कड़पा जोनल चेयरमैन के तौर पर पी नागराजू ने जुमा के रोज अनंतपुर में अपने ओहदे का चार्ज संभाला। इस मौके पर नागराजू ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि वो RTC की खिदमत को मजीद बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा है कि वजीर आला की क़यादत में RTC को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाएंगे और आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इन्होंने कहा है कि RTC के मसाइल को हल करना और आवाम की ज़रूरियात को पूरा करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। आदिलाबाद पुलिस ने 4 पिस्तौल बरामद करते हुए इंतकामी कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया और इस सिलसिले में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद जिले SP गौस आलम ने आदिलाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। इस मौके पर जिले SP ने बताया कि मरकजी मुलजिम वेंकट रेड्डी माजी में जनशक्ति तंजीम में काम करता था और इस तंजीम को दोबारा मुनज़्ज़म करने की साजिश तैयार की गई थी। ये मंसूबा आदिलाबाद जिले पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत नाकाम हो गया। इन्होंने बताया कि मुलजिमान रियासती आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में ममनुआ जनशक्ति तंजीम के क़याम के लिए माली और मुसल्लह तौर पर तंजीम को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे थे और जुमा के रोज़ आदिलाबाद पुलिस को इत्तला मिलने पर इस साजिश को बेनकाब कर दिया गया और इसके बानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने बताया कि मुलजिमान ने आंध्र प्रदेश के सूर्यापेट जिले में एक इंतकामी कत्ल के सिलसिले में असला हासिल करने की कोशिश की थी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। फार्मासिटी में फार्मा कंपनियों की 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरमायाकारी, 12,000 से ज्यादा अफराद को मुलाजिमतें, 4 माह में तामीराती सरगर्मियों का आगाज, वज़ीर आला का जायज़ा इजलास। अदानी को फौरन गिरफ्तार किया जाए, सदर PCC का मुतालबा। KTR ने कहा तेलंगाना हुकूमत अदानी के मुआहदों को मनसूख कर दे। मुसलमान दिगर तबका से काफी पिछड़े हैं। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ज़ातों के बजाय मुआशी पसमानदगी को मियार बनाया जाए, आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं, BC कमीशन को मजलिस की नुमाइंदगी। आंध्र प्रदेश को स्वर्ण आंध्रा 2047 के विजन के तहत तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। और आदिलाबाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश की ममनुआ जनशक्ति तंजीम के कायदीन को किया गिरफ्तार, 4 पिस्तौल बरामद करते हुए इंतकामी कत्ल की साजिश को बनाया नाकाम। इसी के साथ दकंडर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।